khususan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahumul Fatihah. ثم وخصوصا إلى حضرة أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة روح سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام أبي حسن السادلي ثم وخصوصا إلى حضرة روح ولجنة البغدادي ثم وخصوصا إلى حضرة روحي كي حجي عبد الله فقيه ثم وخصوصا إلى حضرة روحي ميمون زبير ثم وخصوصا إلى حضرة ثم ونخص خصوصا روحي الشيخ نوابي البنتاني وأصولهم وفرهم أن الله وسم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى فيها خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga-moga barokah fadilan karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakkan kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilan karamana para aulia Allah, para ulama-ulama Allah, barokah kitab Fathul Qarib malarmo kerang sepana batan kaule rang sepana cakan cengaci selapun sabung umur muka-muka oleh pengaparan Allah subhanallah ta'ala terima segala ibadah icamparaki kapula padangaki kapula sekiode muka-muka umur barengin barokah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir moga-moga barokah fadilan karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakkan kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilan karamana para aulia Allah, para ulama-ulama Allah, barokah kitab Fathul Qarib malarmo ke fatan kaulis keluarga, cakan cengacis keluarga, wabil khusus ke sahibul bait Aba Pandis keluarga. Moga-moga selalu irak sesarang Allah subhanallah ta'ala itu tiaki orang seselamat fid dunia wa dunia wal akhirah. Dan moga-moga ikan pengakin dalam segala urusan dunia agama akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كمالي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المتبل للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وتغفر لي ما مضى وتفضلني فيما بقي اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا الهدى في هذه الأسية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي
والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات تسليما كثيرا. صلى الله عليك يا محمد 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 صلى الله عليك يا محمد. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين. اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين. اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعدد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكفن dan kafani sapa al-mayyit sapa mayyit Dakaron kana iku lanang anane mayit au unsa utawa wadon baligon kana aula. Baligon kana aula iku balik anane mayit aula utawa ora balik. Dikafani fi salasati aswabin ing dalam telu pira-pira dodot. Ngerti dodot? Pakaian kain, baju baidin kang putih. Watakunu lan ono apa salah satu aswab kullu hayas kabehane salah satu aswab iku lafaifa iku pira-pira lembar mutasawiyatan kang padha apane tulan ambane dawane wa ardan ambane.
Ta'khudhu kullu wahidatin minha, ta'khudhu kang meratani apa kullu wahidin apa saben-saben swiji minha saking salasati aswab jami'al badani ing sakabehane badan. Laisa fiha qamisun wala imamah, kang laisa fiha qamisun ora ana iku tetep ing dalem salasati aswab apa qamisun apa gamis wala imamah lan imamah. Imamah kosak dengodeng esera kosane ke imamah. Sing se sampe nek kanjerne ka arane surban. Gamis saring jubah pite. Bila gamis kosak nek enga roka ring napa kosak? Jubah ring bine kosak lah londres ni. Napa kosak ting orang bine kosak? Jubah kosak nek pakaian tapi nek kana sabung peden. Tidak terbelah. Kalau jubah nika terbel model yang klampi yang lanceng. Okay. Wa in kufina lan lamun den kafani sapa dzakaru mayit lanang fi khamsatin ing dalem 5 lembar fa ya maka utawi khamsa iku asal satu an madkuratu iku tendukan den tutur wa qamis wa imamatul imamah. Awil mar'atu utawa mayit wadon fi khamsatin ing dalem 5 lembar. Fahiya maka utawi khamsah izarun iku nyamping sarung lah, wa khimarun lan kerudung, wa qamisun lan gamis, wa lafafatani lan rong lapis. Wa aqallul kafani utawi paling kedhike kafan iku saubun wahidun iku pakaian kang siji pakaian wis yastur kang bisa nutupi apa saub auratal mayyiti ing aurate mayit alal asam miturut kaul asafir raudhati ing dalam kitab raudhah wa sarih muhaddabi lan ing dalam sarai kitab muhaddab wa yakhtalifu lan beda-beda apa sapa mayit bidukuratil wa yakhtalifu lan beda-beda apa mayit bidukuratil mayit kelawan kelanangane mayit wa unusatihi lan keperempuane mayit wa yakunu lan ana apa al kafan apa kafan iku min jinsima saking jenis barang yalbasu kang nganggo ing masaf asaksu wong fi hayatihi ing dalam waktu uripe sakhs. Terang kini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukfanu al-mayyitu dzakaron kana au unsa baligon kana aula fi salasati aswabin baidin wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan wa ardon ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badani laisa fiha qamisun wala imamah wa in kufina ad-dzakaru fi khamsatin fahiya as-salasatu al-madhkurah wa qamisun wa imamah. Mayit kosa paneka wajib hukum ekafanen. Mayit kosa paneka wajib ekafanen kosa baik mayit kosa paneka mayit laki atau mayit bine. Baik napa kosa paneka mayit kosa paneka la ampon belik atau taklun belik tetap wajib ekafanen kosak paneka. Tetapi mayit kosak paneka wajib hukum ekafanen. Baik mayit itu laki-laki atau mayit perempuan. Baik mayit itu sudah balik atau tidak, hukumnya tetap wajib dikafani. Dalam permasalahan mengkafani itu mayit laki-laki dan mayit perempuan itu memang ada perbedaan.
Mayit laki-laki itu kalau dikafani dengan 3 lembar kain, punten 3 lembar kertas, 3 lembar kain. Kalau perempuan itu 5 lembar. Kenapa dalam masalah kain kafan bagi seorang perempuan ambil orang bine orang laki, mayit laki, ambil mayit bine, terjadi perbedaan. Mayit laki kosa menika 3 lembar kosa, 3 lembar kain. Sementara mayit perempuan kosa 5 helai kain kosa. Napa neka pun lah tadi aturan kosa neka. Neka tinggal dari sisi sejarah kosa neka. Sisi sejarah kosa neka. Sampai teti tradisi kosa neka. Sampai teti lang syariat takkan kui anak foto Adam si mayit laki kosa neka telok kain kosa neka. Mayit bine kosa neka lembah kain kosa neka. Dalam situng penjelasan kosa mereka, kati keterangan dalam kitab Bu Jeremi lah misalnya, nekosa yang jelas lagi kosa. Jadi sampean kudu ngerti, anak pemayit laki kosa mereka telo kain, ting mayit bine kosa sampai lima kain kosa mereka. Dalam situng keterangan kosa hikmatu qaunid dzakari yukaffanu fi salasatin wal mar'ati fi khamsatin. Hikmah adanya mayit laki-laki itu dikafani 3 lembar, sementara mayit perempuan itu 5 lembar. Anna Adam wa Hawa lamma khalafa wa akala minas sajarah. Ketika Nabi Adam alaihissalam ben ibu Hawa kosa menika melakukan sebuah pelanggaran. Jadi Nabi Adam seorang ibu Hawa kosa mereka pernah ngelakonin sebuah pelanggaran kosa wa akala minas sajarah ben napa kosa pelanggaran kosa adeer kabung adeer buwe seelarang sareng Allah subhanahu wa ta'ala kosa. Jadi sampeyan cakanceng ngaji jadabuan buah khuldi nggih. Jadi ngerti orang ngerteh tak ngerti kosa Nabi Adam kosa deer buah khuldi. Ting sampeyan debu ingane keciri-cirin orang tak pati ngerteh. Jadi Nabi Adam tak deer buah khuldi, deer buah lah sedeket to. Deer buah napa? Engke bade se debu buah korma, bade se debu buah anggur, bade se debu buah tin. Wallahu a'lam wasabana. Jadi debu khuldi kosa neka ungkapan iblis. Jadi ting sambian cerita atau menjelaskan Nabi Adam deer buah khuldi berarti sambian belajar ke iblis kosa neka. Belajar ke iblis. Sebab dalam Quran kosa menika Allah subhanahu wa ta'ala debu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah wa la taqraba hadhihi sajarah. Sampai sampean Adam Hawa menyemak hadis sajarah dak kapungkaane ke sokong penjelasan dak kosa menika napa buah tin, napa buah anggur, napa buah korma. Wallahu a'lam. Punten buah khuldi neka omongan iblis ketika ngerayu Nabi Adam anak sampeyan minta oleh nyemak kabung ka aneka engke sampeyan takok dadi malaikat tak dadi malaikat takok sampeyan abadi dalam swarga. Khuldi neka maknana abadi punten nyama buah nggih. Aneklah kesalahan sela ampun terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka sampean beda lagi, sampean orang ngaji beda orang ngaji kok saya. Jadi ting sampean mak bodoh orang cerita Nabi Adam deer buah khuldi wis kok sak ning ngerti orang tak pate oneng. Si oneng wallahu a'lam. Sebab dawuh Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu hadis sajarah
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba bencet sampai sambian Adam Hawa mak nyemak hadis sajarah dekat pungkaan neka. Ting sambian mak nyemak fatakuna minadh dhalimin berarti sambian termasuk orang sido zalim. Lah Nabi Adam dan Ibu Hawa kosak ternyata sampai kejadian napa kosak deur kapungka deur buah dari kapungkaan neka kosak bener. Anggaplah buah korma lah atau buah anggur atau buah tin. Debu buah khuldi sambian. Elek-eleken ting bi orang singer ta. Makan boleh kutung oba nih, kutung oba. Sebab sohobung sambian tengalek dalam tafsir kosak bener. Senyerita aki buah khuldi sohobung buah inam. Buah anggur, buah nahl, buah napa kosa korma, buah napa macam-macam. Konsep khuldi kosa. Ini kesalahan selampun terjadi di tengah-tengah masyarakat kosa. Akhir Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa mereka deer buah khuldi kosa mereka. Dalam situng keterangan kosa Ibu Hawa si deer buah khuldi kosa. Nabi Adam pun tan deer buah khuldi tapi nyecepen buah khuldi kosa. Jadi beda pembeda kosa. Nabi Adam nyecepen buah khuldi ting Ibu Hawa deer buah khuldi kosa. Sehingga terjadi perbedaan juga. Jadi bila orang laki kosa nek leer nek gila beda mentul kosa lah nyamannya cempen kosa nyantet nek kanji kosa nak bulu hulkum kosa nek gula. Jadi ting orang laki sabung ingak nek kan korang bote laki kosa. Jadi orang bini kosa nek nyantet nek pentil dua kosa nek nyantet nek pentil dua. Makan sampean setiap ate nyosot pentil dua kosa nek pentil bareng selarang be Gusti Allah kosa. Neka anna Adam wa Hawa lama khalafa wa akala min asjarah. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa mereka melakukan sebuah pelanggaran wa akala min asjarah deer ka pungkaane ke kosa mereka amarallahu taala bi ikhrajihima minal jannah. Akhir bisa menyebabkan kosa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Nabi Adam dan Ibu Hawa pakon keluar dari suarga kosa mereka. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa mereka lantaran keluar dari suarga Allah subhanahu wa ta'ala kosa mereka lantaran melakukan sebuah pelanggaran deer kapungkaan seilarang sarang Allah subhanahu wa ta'ala kosa. Kun karon melakukan sebuah situng pelanggaran kosa. Situng pelanggarannya ketibi monggo Allah tak catat dosa. Tak catat dosa kosa. Kun karon melanggar. Lah anapa Nabi Adam melanggar perintah Gusti Allah meta catat dosa. Sebab Nabi Adam alaihissalam ketika ngelakonin bering seilarang be Gusti Allah kosa Nabi Adam kosa menika dalam keadaan lupa. Nabi Adam dalam keadaan lupa kosa menika juga diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah subhanahu wa ta'ala tibi debu dalam Al-Quran walaqad ahidna ila adama min qablu nih. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Ongku sengko ongku la ampun janji ke Nabi Adam sebelum kosa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Fanasi kemudian Nabi Adam dalam keadaan lupa. Nek Allah senjelasake kosa. Nabi Adam pas dalam keadaan lupa. Walam najid lahu azman ben sengkok tak mangkien dalam pangkelin Nabi Adam beda unsur kesengajaan deer buah khuldi. Tapi bisa menyebabkan Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari surga gara-gara melakukan
situng pelanggaran nika kanan tak sengaja kau sa. Punten situng dosa kau sa, situng pelanggaran padahal tak catat dosa. Nika bisa nyebabkan Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari suarga kau sa nika. Lebayangaki boleh sarang cakan cekau sa nika. Bayangaki boleh sarang cakan cekau sa seresa arene kau sa punten tak ngelakonin sebuah pelanggaran kosa, tapi ngelakonin dosa. Bahkan dosa mereka yang biasa kosa mereka. Nabi Adam melakukan situng sebuah pelanggaran, mereka bisa nyebab bagi aban keluar dari suarga. Sementara boleh sareng cakan kosa dosa dalam resa are kosa biasa. Tinggal nang doa terong ngarep masuk suarga dari kiamat tinggal mereka. Suarga dari keempat Nabi Adam ni kalau situng pelanggaran bisa nyebabaki abun keluar dari suarga. Sementara boleh sareng cakan cari saaren kosa napa kosa dosa yang kebiasa. Harapan dari keempat boleh sareng cakan cari coro masuk suarga ni gila bareng dosa yang biasa lah tak. Nyaman manusia tak lepas salah bentu dosa. Nek kebeda besar kau sa nek lah. Akhir Nabi Adam kau sa amar Allah Taala, akhir Allah Subhanahu wa Taala merintah kau sa beneka. Allah Subhanahu wa Taala pas merintah bi ikhrajihima minal jannah. Merintah akan keluar Adam Hawa dari suarga kau sa beneka. Fasaqatat atijana min ru'usihim wal hulalu an ajsadiha. Akhir mahkota kosa mereka. Sebeda eseran Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa pakaian-pakaian perhiasan kosa mereka permata kosa mereka. Mereka pas sami-sami pada rontok dari Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa. Jadi Nabi Adam ebek tabada eswar ke kosa ngangkui mahkota kosa ni, mahkota dari emas misalnya, kelampina dari emas, gaya hari Nabi Adam kosa mereka. Dia gara-gara melakukan sebuah pelanggaran kosa, situng pelanggaran ni gila. Bisa nyebab pakaian keemasan nah mahkota na kosa ni rontok kosa mereka. Famarra ala asjaril jannah yuridani sajaratan yastatirani minha falam yu'toya sayan. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa mereka jalan ngelebetin kabungkaan sebedene suarga kosa mereka. Jalan Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa mereka ngelebetin kabungkaan sebedene suarga. Nabi Adam ngarep ke kabungkaan kosa mereka maringin daunnya kang kui nutupen Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa mereka. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa selastarin seerbuah khuldi kosa langsung mahkotan nah paken nah nika langsung lepas karena di cibi kosa sehingga Nabi Adam dalam keadaan telanjang kosa. Nabi Adam melebutin kabungkan sebedene suarga karep Nabi Adam kosa kira bisa nutupin kosa mereka. Tapi sobung situng kabungkaan kanan sebedene dalam suarga Allah simaringin kosa mereka. Famarra ala sajaratitin. Akhir Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa ngelebutin kabungkaan tin kosa. Punten ibu tin kabungkaan tin kosa mereka. Ngelebutin kabungkaan tin kosa mereka. Fa'atot huma sama niata aurokin. Pas kabungkan tin kosa mereka maringin belum lembar daun kosa. Kabungkan tin mereka maringin belum lembar daun kosa mereka. Salah satu li Adam wa khamsatun li Hawa. Telok lembar daun si dari kabungkan tin kosa mereka. Kangkui Nabi Adam lembar engke kangkui Ibu Hawa aneh gila.
Jadi telo lember kang kui Nabi Adam lember kang kui ibu Hawa. Jadi sejarah nak kafan kosa anak orang laki we telo pola Nabi Adam rema telo. Anak orang bine we lember kosa engke sebab ibu Hawa nerema lember kosa. Nika sejarah kosa menika. Famin ajli dzalika lirrajuli salasatu akfanin walil mar'ati khamsatun idamata. Maka famin ajli dzalik oleh karena itu kana lirrajuli salasatu akfafin bagi mayit laki kosa menika oleh telo kafan, mayit bini oleh lema kafan idamata ketika orang laki dan orang bini sabung umur kosa menika. Nek kitab nek jelas lagi tentang masalah kejadian Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa. Walamma a'tatuhuma sajaratut tintil kal awraqala laha ar-rabbu jalla wa ala. Ketika napa kosa menika daun tin kosa menika paringake ke Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa menika akhirnya Allah Subhanahu wa taala de budak kafungkaan tin kosa menika. Edewen bi Allah Subhanahu wa taala kosa ayatuha sajarah kullu asjaril jannah lam yu'tu lahum say'an min awraqiha wa anta a'taitihima tilkal awraq. Candawan Allah Subhanahu wa taala ke kapung kantin niki he kapung kantin setuju nak kapungkan si berada dalam syurga kosa menika tak maringin sekali ke Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa. Lah ana apa sampean mak maringin daun kosa. Akhir kapungkaan niki jawab kosa faqalat kemudian jawab kapungkan tin kosa ilahi do pangeran dan kaula wa sayyidi do kustana batan kaula anta karim ajunan kusteh dat siloman tuhibbul karim ben seneng de kelomanan kosa. Jadi Allah ni kadat siloman seneng de bareng loman kosa. Mangkan orang sing loman kosa menika kedudukan mulje kosa. Bahkan lain orang alim kosa. Jadi sampean makita alim, makita dadi ulama kosa, tapi bila sampean loman kosa hampir bahkan bisa makalah orang alim kosa menika. Nika keduduk orang loman Kang Yusuf. Mangkane dalam Asmaul Husna kosa menika. Sobung asma si beda dalam Asmaul Husna kosa si kedua dua makna kosa menika. Kecuali lafaz karim kosa menika. Rahman maknan situng zat si beles. Rahim maknan situng zat si penyayang. Al-Malik dat sing rajain, Al-Wahhab dat si posa maringin, Al-Ghaffar dat si posa nyepora, Al-Ghafur dat si selalu nyepora. Maknan situ. Al-Alim maknan dat si maha ngaonengen maknan situ. Tapi bila Karim kosa menika maknana dua. Karim maknana loman, Karim maknana mulje. Mangkan bila tukang ceramah kosa panggil kosa menika BMC Al-Karim Ibnil Karim niki. Dek si mulje nika maknana Al-Karim Ibnil Karim dek si mulje putrana orang mulje kompoyo orang mulje. Kan neka MC kosa Al-Karim Ibnil Karim ting manggil tukang pidato. Tapi bila Karim si bedene kapung kantin kosa menika maknana loman. Jawab kapung kantin kosa menika ilahi do pangeran dan kaula wa sayyidi do kustan badan kaula wa sayyidi ben kustan dan kaula anta karim tuhibbul karim ajunan kusteh dat siloman ben seneng dek bareng dek orang loman kosa menika utawa dek bareng loman ana ahbabtu an akuna mimman ahbabtahu sing kok tero dadi orang si ekleburen sareng ajunan kusteh niki.
Jadi ting orang loman kosa harapan besar ekleburen be Gusti Allah kosa. Meren jawaban nak kapungkantin ingane ka faqala laha aira Allah subhanallah taala kosa debu de kapungkantin kosa menika absyiri fa inni ja'altuka afdhala sajaratin fil jannah. Absyiri bunga sambian. Fa inni ja'altuka karena seongkon fa inni ja'altuki karena seongkon sengkot nediaki sampion paling utama nak bungkan si beda dalam swarga. Jadi kak bungkan si paling utama kosa kak bungkan si paling utama paling murje kosa menika engke menika kak bungkaan atin. Jadi sampeyan ku aku ting beda dalam swarga Gusti Allah. Abus ingat napa pekavung kantin. Ingat riya nek ting beda nek swarga. Le tak oneng ting sobong nek swarga. Bila sobong nek swarga nek ku aku nek berarti. Sebab selestari nak kiamat kau sabar nek ke tempat mau hanya berdua. Engke ting tak swarga, engke neraka. Lemi sobung baabeun kosa nek nek swarga berarti nyelet nek neraka kosa nek. Moga-moga boleh sareng cakan cakosa, torona boleh sareng torona cakan cakosa. Moga-moga takdir dadi orang ahli swarga kosa nek. Dadi me oneng kabungkaan etin kosa nek. Fa inni ja'altuki afdhala sajaratin fil jannah sengkot netiaki sampeyan paling mulje nek kabungkan si beda swarga wa khassastuki bisalasin ben sengkok ngususaki sampeyan kelaban telok perkara kosa menika. Paringi kelebihan keistimewaan sareng Allah Subhanahu taala kabungkan tin kosa kelaban telok macem kosa. Pertama haramtuki alan nar, sengkok ngaramaki sampeyan masuk ke neraka kosa menika. Jadi napa kosa menika si masuk nek neraka kosa menika punten menosoto, punten jento. Pangeranna orang-orang non muslim bu aku bakal masuk neraka juga kosa nek. Ting pangeran dari kaju berarti kaju nek masuk ke neraka kosa. Ting pangeran dari boto nek masuk ke neraka kosa. Haramaki sengkok ngaramakin sampean ka anak kosa ka apa neraka waja'altu kikutan li bani Adam ben kafung kantin kok sengkok nediaki sampean kang kui pangan kekuatan ke anak poto Adam kosa. Dadi ting deer kabung kantin utawa daun tin utawa buatin nika bisa mekuatkan kui anak poto Adam kosa. Waja'altu akfana bani Adam adadal awraqi allati aqtat hali Adam wa Hawa wa sutrati biha auratihima. Terakhir ben sengkok nediaki kafan-kafan ke anak poto Adam kosa menika sesuai hitungan daun-daun sampeyan parengake ke Nabi Adam dan Ibu Hawa kosa. Le kabung kantin marengin ke Nabi Adam telo, ke Ibu Hawa lema. Le nek dekik bakal dadi aturan sebab nek lah dawuh Gusti Allah kosa menika. Jadi beda sejarah kosa menika Kang Yusuf. Punten syariat Islam nika angger pokoknya bila laki telo utawa angger laki lema bila paringin lema polon beda kain lebih punten nika neka Kang. Beda aturan kosa menika. Beda aturan kosa menika. Wa yukfanu al-mayyitu dzakaron kana au unsa baligon kana aula. Kafanin mayit laki utawa mayit bine. Belik utawa tak belik ke kafanin kosa. Bungkus kosa. Jadi manusia kosa menika, mulai bungkus kosa menika berarti sobung ponna. Mulai bungkus sobung. Makan kiki boleh sareng cakan cek kosa menika.
Ba ni ke sebelum bungkus kosa banika engke guna aki mompong ki bede karena omor sebab manusia nika mula bungkus kosa banika karekas tanah bungkus kosa banika nutuaki orang nika berarti perjalanan menuju akhirat sebelum menuju akhirat kosa bede ni alam barzah. Lani alam barzah kosa banika baaban bekal usud bekal urus bekal bitong kon kelakon baaban ketika badan di atas dunya cek sampai baaban kosa banika ketika mulai bungkus kosa banika korang sango mula korang sango kosa banika engkila melas kosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala qasabul kadabu wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaqun ya ulil albab wa tazawwadu biyasangoh sambian kapi qasabanika fa inna khairaz zadid taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dadi sakus bagus sesango kosa engke takwa kosa banika. Bayangaki kosa banika boleh sarencakan semisal dalam perjalanan misalnya perjalanan rombongan misalnya ke wali limo cek wali songo telaware wali limo pun lah sehari semalam kosa banika. Rombongan wali limo kosa banika tak keduan sangoh kosa banika. Melas napa tak melas kosa banika. Melas kosa padahal kun karon saare sementara kanca-kanca lain kosa marung kosa man menyaman kosa angkila maklum bareng posak sangun kosa banika. Rombongan bareng ajeleuneun kosa banika tak keduan sangoh belas kosa banika. Padahal perjalanan baabeun kosa banika selastarena pati kosa panika perjalanan si paling lanceng kosa sobung betis pon bah. Jadi perjalanan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala kosa panika sobung betis. Tak kati perjalanan lah boleh sarencakan cek odi ni atas dunya nika. Boleh sarencakan cek kosa odi ni atas dunya kosa panika paling abil belum 10 tahun 100 tahun 120 tahun kosa selastarena nikah baaban pon la sobung tahun na kosa banika ting baaban nika korang sangon nah jelas bakal dadi orang semelas kosa banika. Makan guna aki ongko mompong ki bede karena omor kosa mompong ki bede karena omor kosa. Usaha aki aba kosa banika selalu dalam keadaan ibadah. Cek sampai boleh sarencakan cek kosa odi ni atas dunya kosa banika bekto sia-sia aki. Ekona aki kan kui main karombol misalnya. Ekona aki kan kui main sekak. Ekona aki kan kui main remi ngas teteh. Sebab aben kosa banika odi semangken nikah laku tak jelas. Laku boleh sarencakan cenika sobung jaminan boleh sarencakan cenika odi kosa. Sobung jaminan kadi badarlan nika. La sepo ingat nika. Lekati di Samsul polan sang ode ingat nika. Tak teti jaminan Allah Subhanahu wa taala la tobuk la posak maringin contoh kosa nika. Badan anak baru lahir sobung omor talun lahir dalam kandung sobung omor kosa banika. Oleh seminggu sobung omor, oleh sebulan sobung omor ni contoh. Sebab pateh kosa banika rahasia na pangeran. Cetang mentang boleh sarencakan cepolan lagi ngode cetang mentang boleh sarencakan nika polan bisa sehat pateh kosa banika sobong kaitan nabi sehat sobong kaitan nabi sakit kosa banika.
Bodoh orang sakit kau sampai sebulan setengah sampai 2 bulan tang matang di rumah sakit tak mati kau ya beda tetang kena baban ki buru kau rogoan ya teman-teman sofung umur maka pantas Allah subhanallah ta'ala tebu kau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak mandang sehat tak mandang polana orang soki kati aba panti kau sa menika dicegah gaga abah gaga obong bos cek ingat neka sebab dan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah aina ma takunu yudrikumul maut wala patene ke datang bekal depak kesambian mak kesambian berada dalam benteng si kuat kau sa maka berada dalam kerajaan bila pate depak ke kutu depak kau sa menika kuna aki ongko kau sa cek sampai sia-sia aki ledak yang boleh saring cakan cekosa ketika keluarnya bepas baban dalam keadaan main sekat tak tersanggup orang model yang aneh ledak yang baban kosa ketika keluarnya bepas dalam keadaan main kosa aneh le orang-orang si model yang aneh orang si ngebetiraki kosa ane kuna aki ongku kosa kuna aki ongku ya ane kepolan ada pak bapak pateh wayuk fanu ben ekafanen mulai ekafanen bungkus kosa bungkus ngangkui kain tetapi bareng si cekak nek atas sedunya kosa kun karon kain jadi cakan jenis memakai gadun sepeda motor fiction, memakai gadun roda 4 misalnya. Kati apa panti ini gadun roda 4 tak kira efek tak tunyan. Si efek tak kain ni kira kain telur lembur kau sahaja. Moga boleh saring cakan cakap sahaja ni itu tiaki orang si cokok, itu tiaki orang si soki tunya akhirat kosana. Ini ke baru sampurna kosana. Waktu soki itu nyetok melarat akhirat ini ke bahaya. Ting soki itu soki akhirat wah ini ke sampurna kosana. Dicakan cesi soki semangkani manter soki tunya akhirat. Sita soki kosana manter tulis soki. Sita ki soki kesap sabar kosana. Aneh. Wa yufanu ben ekafanen kun karon kain sin tenorok kun karon kain setiap mayit kau sa ni kemala epekol ni ketelok bareng sinorok kau sa menika telok bareng sinorok kau sa menika pertama keluargana si kaping 2 amallah si kaping 3 napa kau sa menika dunya sebab orang sobong umur ni fakta dunya juga pertama keluargana sekawing 2 amallah sekawing 3 tunyana mafak ta tunya tak katil kok sabun tentunya tak kadang nyambi bental kadang nyambi napa kok sapok kok sawane ketika mula pendem mayit kok sawane 2 bareng nika pleman pon keluargana pleman keluargan pon pleman kok sa sekaping 2 boleh kau sa napa kau sa tunyan nak kadang lah pleman pun tak kira tenorok pendem kau sa kun karena apa si cekak kau sa amallah si cekak si kangkui merengin orang si eko pur kau sa ni kesi merengin tadi tinggal abuan kau sa engki semangken sambian bisa mitong obeng kau sa engke ting semangken sambian ngangkep penting kosa menika obeng kosa ngangkep penting napa tak penting sambian obeng kosa ngangkep penting engke ting semangken sambian ngangkep penting obeng kosa sampai tumpuk sekian juta 100 juta 200 juta 300 juta sampai sak kosa ngangkep penting bareng aropa obeng kosa dunya sabo erengan kosa 2 ereng 3 ereng 1 hektar kosa yang kepenting kosa sampai
Dadi lan rebutan setretanan sampai tak nyapa setretanan kosa. Marga napa kosa? Marga sabe erengan kosa. Tuuman sampai tak rata kosa ring sepona tokaran obeng yang kepenting sampean semangken. Neke yang kepenting. Tapi bila sampean mulai bungkus kosa, kemelah kosa, bering secan sampean yang kepenting kosa. Ternyata tak penting kosa. Ternyata saya penting amalia kelakona ibadah sampean seefek sampean kepateh kosa menika. Makan sampean gunakake ongku takok sampean dadi orang sikasta. Lah mula kasta akhirnya ngomong kosa, ya Rabbi rabbirji'uni la'alli a'mala solihan fima taraktu. Dah Gusti pembeli boleh dan kau le kedunya Gusti. Maksudnya Pak Odi nyon Pak Odi boleh. Cengkok tero agebe kon kelakon sive kusela ampun pernah etinggalake wis engko kasep lah. Kasep kosa. Sambil ebek to dene dunya obong ibu tumpuk ngangkep obong nek penting ternyata malah sabung omor sobung regen. Sobung regen sekali pun. Kemo obong miliatan kosa nek tak penting lah bagi orang sobung omor malah dadi rebutan ahli waris kosa sampai karketokar kosa. Wa aqallul kafani saubun wahid, paling sedikit kafan nek satu lembar kosa menika. Satu lembar yasturu auratal mayyit alal asah. Menurut kaul asah paling sedikit satu lembar kain yang bisa menutupi seluruh aurat, yang bisa menutupi aurat. Artinya berarti tinta andi kain sekali berarti pon. Semestinya kan tiga lembar. Ini kan 3 lembar kosa mereka. 3 lembar tiap-tiap 3 lembar kosa mereka harus menutupi seluruh napa kosa mereka jami al badan seluruh badannya mayit. Leting seomong sobong sekali pon latat. Beda kain kosa mereka. Potrana tak kedua nyaring sepo sobong omor. Debedena kun karon sarong dat nggih sarong niki lah angku yaki kosa menika. Nggih tak apabila sobong boleh kosa. Tapi sunat orang ngafanen mayit kosa nek nggih napa kosa sunat ta bernah pote. Deting bernah celang tat dek menika. Nggih makro. Lugu detat ulama kau saksira Abu Nawas, engke sampean cara nero Abu Nawas sebab Abu Nawas kosa orang soleh. Ketika etanya memalekan mungkar nakir, lanyaman orang soleh, lanyaman orang kenal, kita apa tak kok kosa. Sing odine keposa adusan tahu saronero Abu Nawas tak meta kening jotos mi malaikat sing koe posa deh bahaya nenge. Wa yukabbaru alaihi almayyit wa yakhtalifu bidukuratil mayyit wa unusatihi. Keneka wayak talifu dan menjadi beda dengan sifat kelakian mayit dan keperempuan mayit. Jadi bida aki kema mayit laki kema mayit bina. Wayakunu al kafanu min jinsi ma yalbasu aksaksu fi hayatihi. Kafan kosa menekan ke dari jenis kain yang kui ebek to diin kosa menekan. Jadi bila mayit laki kosa menekan ke kain ke ngakui kain halal yang kui ebek to odin kosa. Jadi orang laki ebek to odin haram ngangkui kain sutra. Haram ngangkui kain sutra. Ketika sobong omor yang kuyen kain sutra kah? Neser misalnya selake sobong omor kosa menika. Lesibini karena orang soki kosa menika neser kosa neser tekel pon tat
ano aban sabung umur nek angkuyen napa kok kain kafan dari sutra baitat ni sertat sebab sengkok sayang sarah misalnya cinta sarah engke tetep make sayang biyen sayang make sampeyan cinta engke tetep tak oleh sebab kain sutra kosa ebok to odien haram yang koi orang laki sebenarnya kecuken ebok to sabung umur tetep hukumin haram. Leting orang bini dah gemah, beda orang bini sabung umur kosa, misal soki bonlat. Pas sabung umur yang kuyen kain sutra latat, misal abah misal. Istri nevereng sayang, istri tercinta kosa sabung umur kosa mereka. Punten abah banding ge, ting umi moga-moga paringan lanceng umur kosa mereka. Nggih. Maksudnya abah lain kosa mereka. Lain nega karena abah ni sayang cinta ke umi kosa anu belatat ngangkui aki kain sutra belatat kafan dari kain sutra kengeng napunten kengeng tak napa sebab orang bini neka ebek to odien engki kan halal oleh ngangkui kain sutra sebenarnya kecuken ebek to sabung umur le karena kenapa kosa menika belen abah kosa nika umi ebek to odien kosa seneng angkui mas-masan kosa nika seneng angkui mas-masan kosa tat dek emes ampun angkui aki selok tat ni serta takok kelangenan kosa nika tat yang kuyen selok kosa yang kuyen emas kosa dek emes nika neka asal tak napa kosa neka sabuk emas kosa neka kita tak apa kosa. Jadi hukum memayit bini si soki kosa neka oleh ngangkui emas kosa neka. Oleh ngangkui emas, tak haram tak haram neka haram kosa neka bila napa kosa neka sobung tojuan kosa neka. Tapi bila beda tojuan neka hukumnya oleh senajan makro sambian tak baca dalil nggih kadi sambian nek mamang sambian ami boleh baca dalil sambian dadi sambian metak mamang sambian kok mosok bodet bareng kosa nek ting beda orang nyimpen keneng selokan emas mek tenoro bendem ge kudu kaleh. Nah niku mek sorongan kuwi. Niki contoh niki nggih keterangan nika. Anak santri, sampean santri ya? Iya ada ya. Ini tak bacakan ini. Ini kebetulan ada santri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayati anal kafana yakunu min jinsima. Yakunu min jinsima yalbasuhu as-saksu fi hayatihi. Kafan itu dari jenis barang yang dipakai fi hayatihi di waktu hidupnya hatta yajuzu takhliyatul unsa wasabi bihuliyid dahab wal fiddah bahkan boleh menghiasi mayit perempuan dan anak kecil dengan perhiasan emas wal fiddah dan perak wa dafnihi ma'ahuma dan menguburnya bersama mayit perempuan dan mayit anak kecil haitsu radiya bihi alwarasah kamilun ya sekiranya ahli waris yang sudah sempurna artinya sudah balik itu ridho ya sudah bah enggak apa-apa bah kasihan umi soalnya waktu hidupnya senang pakai emas takut meninggalnya kelangenan kepikiran aneh beri dah selok dari emas tapi cek larang bila larang tak kok ikaleh bikang Yusuf niki le wala yuqalu annahu tadyi'u malin dan jangan dikatakan itu menyia-nyiakan harta wa huwa haramun itu haram jangan katakan menyia-nyiakan harta itu haram. Ini sampean itu kan menyanyikan harta nek kitab nek terangake wala yuqalu annahu tadyi'u malin wa huwa haramun. Jangan mengatakan menyanyikan harta itu haram.
Li'anna naqulu annahu tadyi'u malin li gharadin. Karena kita mengatakan menyia-nyiakan harta karena tujuannya wa huwa ikramul mayyit, yaitu memuliakan mayyit wa taqdimuhu dan mengagungkan mayyit. Anda kata apa? Wa mahallu hurmati tadyi'il mal, patokan keharaman menyia-nyiakan harta idalam yakun li gharadin, jikalau tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Kalau ada tujuan memuliakan, mengagungkan, tidak masalah. Fa in kana li gharadin, dan jikalau ada tujuan, fahuwa jaizun. Itu boleh, lakinnahu akan tetapi ma'al karoha, akan tetapi hukumnya makruh. Makruh. Paham ya? Jadi beda dalil lah. Jadi sampean Kang Yusuf belen ku aku bila sampean ngomor paringin selok neser gitu. Aslin bade bareng se anu ne cokong nggih betul. Allahumma shalli ala Muhammad.